बहुत ज़बरदस्त टक्कर था। लगता है किसी ड्राइवर का तो कुछ हुआ नहीं, बहुत बुरी तरह बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर मारा गाड़ी में। तो उधर से आकर पूरा पलट गया, इतना तेज़ था। ये गाड़ी का नंबर है AS09A8212। গাড়ি সে এই গাড়ির অবস্থা নেই, ডিভাইডার ভাঙি একদম এক হয়ে গেছে। যিখিনি জানা মানে দেখা যিখিনি পৰিস্থিতি আছে তাৰ মতে যেনেকুৱা লাগিছে এইটো একদম তীব্ৰ বেগেৰে কমসে কম 100 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ স্পীডত মাৰিছে খুন্দাটো।